हेलो सांग मैंने गुड मॉर्निंग आज न्यू वीडियो को स्वागत। सकाल सकाल आम तो बसी गलु माने किचेन रे बसिक सकाल सकाल आठ बसी चा फा खिया चलता चा खिया चलती माँ झील ब्लॉग चली सब चल। आज तो मौसम पूरा खराब एबे वर्षा पकेला जरी देख ओदा हदा आसूची एबे जस्ट मेघ पकेला मेघ पूरा वर्षा घोटी आसी आकाश आम द्वारा तो सबुदिन भली कादू हौ चल सकाल सकाल चा फा खिया सरला चा फा खाई साइलु आबे बसिक नेक्स्ट कार्य कौन करवा कुरकुरी पार्टी चलती आमर कुरकुरी पार्टी चलती कुरकुरी खाईदवा खुशी माउसी तो ये बसिकी छुआ धरिकी सियाड़े शोया कथा आसिक गेल खुशी माउसी आम माँ खुशी माउसी माँ हो 3टा छुआ जन्म कर सब जाक लेडीज चल सेपट आड़े गले देखे विलेज छुआ एवं आम चली भजा भजी आलू बेसर कौन आलू छचिंद्रा भजा चली बेंगो तेड़े मेड़े हाँ बेंगो तेड़े मेड़े खाई दे कि नुंगलिश 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 बसला खाली जो मनीष से खाली घसी होली पेली होती हाँ एक गंध हो जीवन काम हाथ आज खाई हो नहीं ना सियाड़े बाप भाज पड़ो हाथ
ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ତ ଏବେ ଯାଇକି ମାନେ ଗାଈ ଫାଇ ଧୁଆଁ ଧୁଇଁ କରିକି ପୁଣି ଆସିଲିଣି ହେରି। ଗାଈ ଧୁଆଁ ଦେଖେଇନି, ଗାଈ ତୁ ତ ଦୁଇଁ ଦେଲି ସେମିତି ଆଉ ସବୁଦିନ ତ ଦୁଉଁଛି, ଆଜି ବି ଧୁଆଁ ହେଲା। ହଉ ଏବେ ତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲି 8:30 ବୋଧେ, ପଛପଟେ ଦେଖାଉଥିବ 8:30 ହେଇଗଲି। ଏବେ ଟିକେ ପଖାଳ ମଖାଳ ଖାଇ ପିଇ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯିବା। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ବର୍ଷା ପାଗ, ବର୍ଷା ଉଠେଇଛି ତ ଝିପିଝିପି ହଉଛି। ଆଉ ଝିପିଝିପି ଯଦି ଜୋରରେ ହବ ତାହେଲେ ରହିଯିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେବା। ଆଉ ଯଦି ବର୍ଷା ନହେଲା ପଳେଇବା ଆଉ। ଚାଲ ଏବେ ପଖାଳ ମଖାଳ ଖାଇ ଦେଇକି ଯିବା। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ତ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ବସିଲାଣି ହେରି। ଖାଇବାକୁ ଆଜି ଅଛି ଆମର କ'ଣ, ପଖାଳରେ ଆଳୁ ଭଜା ଦେଖଉଛି। ଆଳୁ ଭଜାକୁ ପଖାଳ ଭାତ, ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଲଙ୍କା ରଗଡ଼ି ଦେଇଛି। ହଉ ସକାଳୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦେବା, କାମକୁ ଯା। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ତ ମୁଁ ଖାଇ ପିଇକି ଏବେ କାମକୁ ପଳେଇ ଆସିଲିଣି। କାମକୁ ଆସିକି ଏଇଠି ବସିଛୁ, ମାନେ ଆଗ ରେଷ୍ଟ। ଏବେ ଜଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଆସିକି ଗଡ଼ୁଛୁ ଏଇଠି। ତାପରେ ନା କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ଆଉ। ହଉ ଚାଲ ନେକ୍ସଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, କାମ କରିବା, ତାପରେ ଦେଖିବା ପରେ।